भटकलीस.com के डायरेक्टर और उर्दू ऑडियो के ज़िम्मेदार जनाब मौलाना अब्दुल मतीन मुनीरी साहब ने जिसमें से कुछ उन्होंने उनका यहाँ पे अपने तासुरात बयान किए हैं जनाब फितरत के बारे में। कुछ तो आ चुका है, कुछ नहीं आया, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे उनका तारुफ फितरत साहब ने ख़ुद किया है अपना तारुफ। सबसे पहले मैं ये पढ़ के सुनाता हूँ। माना के मुश्तखाक हूँ बेहद नईफ हूँ, माना के मुश्तखाक हूँ बेहद नहीफ हूँ, सरकश हूँ नक्तची हूँ बला का हरीफ हूँ, सरकश हूँ नक्तची हूँ बला का हरीफ हूँ। आवाज़ के दयार में मुझको न ढूंढिए, आवाज़ के दयार में मुझको न ढूंढिए, खुशबुए आ गई हूँ सुरूदे लतीफ़ हूँ। इस दौर इर्तिक़ा में मुझे क्या कहेंगे लोग, इस दौर इर्तिक़ा में मुझे क्या कहेंगे लोग, हद दर्जा पारसा हूँ निहायत शरीफ हूँ। फितरत साहब खुद लिखते हैं आपने इसमें। वाइस की तरह तुरशुरू फितरत नहीं हूँ मैं, वाइस की तरह तुरशुरू फितरत नहीं हूँ मैं, खुश फिक्र हूँ खुश मिजाज हूँ कदरे ज़रीफ हूँ। बरबते दिल के तारों को छेड़ने वाला शायर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन फितरत। सितंबर 19 की सुबह अभी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद नहीं हुई थीं, खबर आई कि मोहम्मद हुसैन फितरत साहब अब हम में नहीं रहे। रात 1:30 बजे उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा और सबको छोड़कर दायमी सफ़र पर रवाना हो गए। उनकी उम्र इस वक्त 86 साल थी। आपने मौरखा जून 1932 ईस्वी में दुनियाए रंगबू में हाजी अब्दुल कादिर शिंगेरी मरहूम के घर में जन्म लिया था। आपकी रोहलत अदब का एक अहद इख्तिताम को पहुंचा जिसका आगाज़ भी आप ही से हुआ था। फितरत साहब खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का मुंबई में बड़ा कारोबार था। यहाँ उनके नाखुदा मोहल्ला और फोर्ट में 2 होटल और भंडी बाज़ार में कपड़ों की दुकानें थीं। लिहाजा 7-8 साल की उम्र में भटकल में इब्तिदाई कुरान व दीनियात वगैरह की तालीम के बाद मुंबई में ज़करिया मस्जिद के करीब वाक़ई हाशिमिया हाई स्कूल में आपका दाखिला हुआ। फिर आपने 2-3 साल अंजुमन शुएब हाई स्कूल में भी तालीम पाई, जहां आपको अलहाज मुहिद्दीन मुनीरी साहब की शागिर्दी नसीब हुई। साथ ही साथ आपके खुसर बुजुर्गवार मौर्रिख भटकल मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन अकरमी नदवी मरहूम का भी सरपरस्ताना ताल्लुक़ कायम हुआ। इस दौरान आपका 1 साल के लिए भटकल में रहना हुआ, जहां अंजुमन हाई स्कूल में तालीम का मौका मिला और यहाँ के उस्ताद मौलाना महमूद ख़याल की भी मुशफ़िक़ाना रहनुमाई हासिल रही। मौलाना काजी शरीफ मुहिद्दीन अकरमी मरहूम से मुंबई और भटकल दोनों जगह इस्तिफ़ादे का मौका मिला। इस दौरान आप में शायरी के जरासीम पैदा हो चुके थे। कई बार मौलाना ख़याल ने अपने कलाम पर इस्तिलाह तलब की, लेकिन मौलाना कहते रहे कि फितरत की फितरत में शायरी है, फितरत की फितरत में शायरी है। कई बार मौलाना ख़याल से आपकी हम कलामी इस्लाह तलब की गई, जिससे मौलाना ने कहा एक मिसरा के लिए कई दिन और हफ्ते लग जाते हैं, उनके दिमाग से तो शायर ढलते चले जाते हैं। आप पहले गुलजार तखल्लुस इख्तियार किया था, जिसे ख़याल साहब ने फितरत से बदल कर तजवीज़ दी, ख़याल साहब ने तजवीज़ दी थी। लिहाजा जब फितरत साहब की मुंबई वापसी होने लगी तो आपने मुंबई में अपने दोस्त उर्दू के कोहनामक शायर अबू बकर मुसव्विर से सलाह देने की राय दी। मुसव्विर मरहूम मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। फितरत साहब ने मुंबई में मैट्रिक पास किया और जामिया उर्दू अलीगढ़ का अदीब माहिर का इम्तिहान पास किया, जिसने उन्हें अपनी अदबी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद मिली। उनकी ख्वाहिश थी कि अदीब कामिल का इम्तिहान भी पास करें, जो उस ज़माने में बड़ा मायारी हुआ करता था, लेकिन तलाश माश के लिए मुंबई छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्हें मुतालिया का चस्का लग चुका था और मुंबई के क़याम में ही पख्ता शायर बन चुके थे। उसके बाद तलाश माश के सिलसिले में आप कोलकाता जाना हुआ, जहां आपने होम्योपैथिक इलाज में
مہارت حاصل کر کے سند حاصل کی. اس طرح ایلوپیتھی علاج معالجہ کی بھی سند لی. یہ کولکاتہ میں ادب کا سنہرا دور تھا. بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے اور جید اساتذہ ان میں شریک ہوتے تھے. ان شریک ہونے والوں میں حضرت جگر مراد آبادی بھی تھے. 1952 عیسوی میں جگر کے سامنے جب آپ نے اپنا یہ خطاب پیش کیا، فقیہ مصلحت اندیش کی نگاہوں میں حجاب دام و درہم ہی نہیں کچھ اور بھی ہے. نگاہ ہوش سے دیکھو کہ لوح بستی پر نقوش رنج و علم ہی نہیں کچھ اور بھی ہے. ہنسی تر ہے میری داستان محرومی، ہنسی تر ہے میری داستان محرومی کہ اس میں پہلوے زم ہی نہیں کچھ اور بھی ہے. تو جگر صاحب نے فرمایا کہ بچے کے آثار بہت اچھے ہیں. یہ جگر صاحب مراد آبادی نے کہا تھا یہ جملہ. کلکتہ سے واپسی کے بعد آپ نے مستقل بھٹکل میں قیام کیا. فطرت صاحب نے مسقط سے واپسی پر 1982 عیسوی میں انجمن کی ذمہ داران کی درخواست پر کچھ عرصہ طلباء کو اردو اور دینیات بھی پڑھانا بھی شروع کیا. شاعری آپ کی جبلت میں پڑی ہوئی تھی. مزاج بھی شاعرانہ پایا تھا. جلد بگڑنا اور جلد مننا اور دل صاف. حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بھٹکل تشریف لاتے، فطرت صاحب کو بلا کر ان سے خلوت میں کلام سنتے اور ندائے ملت، تعمیر حیات وغیرہ میں اپنا کلام بھیجنے کی ہدایت کرتے. آپ کا کلام ماہنامہ تجلی میں بھی چھپتا رہا. آپ نے تمام اصناف سخن میں اپنی شاعری کے جوہر دکھائے. اللہ نے انہیں بھٹکل کی سرزمین میں پیدا کیا تھا، وہی حکمت والا ہے. ان کی خداداد صلاحیتوں اور اشعار و خیالات کی آمد کو دیکھ کر خیال آتا کہ اگر وہ شمالی ہند میں پیدا ہوتے تو شاید انہیں زیادہ پذیرائی اور قدردانی ہوتی. لیکن وہ راضی برضا تھے. زندگی میں جو ادبی مقام ملنا چاہیے انہیں وہ نہ مل سکا. وہ ایمان کی جو دلوں میں جلا کر دنیا کو الوداع کہتے ہوئے خاموشی سے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا کلام تا دیر زندہ رہے گا. یہ قیامت تک دلوں میں ولولہ اور حوصلہ پیدا کرتا رہے گا. غرض فطرت کی زنبیل میں بھی ایسے ہیرے جواہرات موجود ہیں. آپ نے شعر و سخن کے تمام میدانوں میں داد سخن دیا، لیکن محبت رسول فطرت کی علامت بن گیا. آپ کی اس نعت سے بڑی مقبولیت پائی. آپ کی اس نعت نے بڑی مقبولیت پائی. نغمات ازل بیدار ہوئے، پھر بربت دل کے تاروں میں تکبیر کی آوازیں گونجی، یثرب کے حسین کوثروں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم.